चलो सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। व अलैकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कैफ हालुकुम? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अला कुल्ली हाल। जी हाँ प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, एक बार फिर हाजिर हुए आपका बड़ा ही प्यारा प्रोग्राम लेकर जिसका नाम है आओ सीखें कुरान। सीखे कुरान में आपको खुशामदीद कहते हैं, अहलन व सहलन मरहबा करते हैं। सुभान अल्लाह। तो जल्दी जल्दी करीब करीब आ जाइए और कुरान पाक को तजवीद और क़िराअत के मुताबिक पढ़ना सीख लीजिए। आज इंशाअल्लाह अज़्ज़ व जल सूरह अलम नशरा, सूरतुल इंशिराह, इसका नाम सूरह इंशिराह है। अलम नशरा भी कह देते हैं मगर सूरतुल इंशिराह, इंशिराह आखिर में हा भी है। तो इसको आज पढ़ेंगे, इसकी इब्तदाई आयतें पढ़ेंगे, तवज्जो रखेंगे आप भी, तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक समझने में कामयाब हो जाएंगे। आइए दुरूद पाक की फजीलत की तरफ बढ़ते हैं। फरमाने आखिरी नबी मक्की मदनी अरबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम जहाँ भी हो मुझ पर दुरूद पढ़ो कि तुम्हारा दुरूद मुझ तक पहुँचता है। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुभान अल्लाह। आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। सबक की तरफ बढ़ने से पहले आइए पढ़ लेते हैं मिलकर दुआ। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना अल्लाहुम्मा अफ्तह अलैना हिकमतक हिकमतक वंशुर अलैना वंशुर अलैना रहमतक रहमतक या ज़ल जलाली वल इकराम। या ज़ल जलाली वल इकराम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। अला आलिहि व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। प्यारे बच्चों और मदी चैनल के नाज़रीन, आइए बढ़ते हैं सबक की तरफ। आज हम सूरह अलम नशरा, देखें एक नाम इसका सूरह अलम नशरा भी है, सूरह इंशिराह भी कहते हैं। तो आज हम सूरह अलम नशरा पढ़ेंगे। तवज्जो अगर आप रखेंगे तो इंशाअल्लाह काफ़ी हद तक समझने में कामयाब हो जाएंगे। आइए मिलकर पढ़ते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सूरह अलम नशरह, सूरतुल अलम नशरह, अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक, रक रक, रा पुर करें, का बारीक हो जाएगा। अलम नशरह लक सदरक, अलम नशरह लक सदरक। अलम नशरह, हमजा को खूब वाज़े करके पढ़ेंगे। लम मीम साकिन के बाद नून आ गया, एक कायदा बन गया। कौन सा कायदा पूछेंगे बाद में, मगर चले हम आपको बता देते हैं। यहाँ मीम साकिन के कायदों में से एक कायदा है, कौन सा है कायदा बाद में पूछेंगे जी। अलम नशरह, नश शीन का क्या मखरज है पूछेंगे बाद में, यहाँ मौजूद बच्चे बताएंगे, आप रहिएगा हमारे साथ। शीन की अदायगी क्लियर करेंगे और मुंह में आवाज़ फैल जाती है। नशरह रा पुर रहेगा और हा की अदायगी क्लियर करेंगे। लक लाम बारीक, काफ बारीक, काफ का मखरज भी पूछेंगे बाद में। सदरक, सौद का मखरज भी बताएंगे बाद में। और यहाँ दाल में क्या होगा ये भी आपसे पूछा जाएगा बाद में। माशाअल्लाह, जी हाँ। और रा को रखेंगे पुर और काफ हो जाएगा आखिर में बारीक। क्या हो जाएगा? बारीक। बारीक।
अलम नशरह लक सदरक, ألم نشرح लक सदरक, لك صدرك अलम नशरह लक सदरक। ألم نشرح لك صدرك सौद मोटा रखना है, ठीक है। ववضعنا عنك विज़रक, ووضعنا عنك وزرك ववضعنا عنك विज़रक। ووضعنا عنك وزرك अच्छा, दोनों वाव की अदायगी होगी होंठों की गोलाई से। पहला वाव भी दूसरा भी। दौद को मोटा रखना है, दौद का मखरज पूछेंगे बाद में, और दौद को आइन से मिलाना है, आइन को बारीक रखना है, दौद को मोटा रखना है। और अलिफ मद्दा हो रहा है, अलिफ से पहले ज़बर आ रहा है, अलिफ मद्दा, ववضعना, अलिफ मद्दा हो रहा है, एक अलिफ खींच कर अदा करेंगे। और अनका में कौन सा कायदा हो रहा है ये पूछेंगे बाद में। और विज़रक, जा की अदायगी कैसे होगी ये भी पूछेंगे बाद में। और रा पुर करेंगे और वक्त की सूरत में काफ को बारीक रखेंगे। ववضعना عنك विज़रक, ووضعنا عنك وزرك ववضعना عنك विज़रक। ووضعنا عنك وزرك गुड। الذي أنقض ظهرك, الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك। यहाँ पर अल्लज़ी, यहाँ एक मद है, पूछेंगे बाद में। कौन सी मद है बताएंगे यहाँ बच्चे इंशाअल्लाह। अनक़द, यहाँ कौन सा कायदा रखा है वो भी बताएंगे बाद में। काफ कहाँ से अदा होता है ये भी बताएंगे बाद में, क्योंकि मुकाबला भी तो होना है। अगर अभी सारे बता देंगे तो फिर मुकाबला हो जाएगा कमज़ोर, इसलिए मुकाबला होना चाहिए सख्त। जी, दौद की अदायगी भी बतानी है। और ज़हरक, वाह कहाँ से अदा होता है ये भी पूछेंगे बाद में। वरफ़अना लक ज़िक्रक, ورفعنا لك ذكرك ज़िक्रक नहीं, जा को जाल को जा नहीं पढ़ना, ज़िक्रक। ذكرك वरफ़अना लक ज़िक्रक। ورفعنا لك ذكرك माशाअल्लाह, आज पारा 30 सूरह अलम नशरा आयत नंबर 1 था 4 हमने पढ़ी। प्यारे बच्चों, और मदी चैनल के नाज़रीन आपने भी तवज्जो से पढ़ी भी होंगी, सुनी भी होंगी। क़वाइद इंशाअल्लाह यहाँ पूछेंगे मौजूद बच्चों से, मुकाबला होगा क़वाइद का इनके दरमियान, मखारिज का। आइए एक मरतबा ये आयतें मैं पढ़ देता हूँ, आप तवज्जो के साथ समाअत फरमाएँ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलम नशरह लक सदरक, ववضعना عنك विज़रक, الذي أنقض ظهرك, ورفعنا لك ذكرك। سبحان الله माशाअल्लाह, तवज्जो से सुना होगा, इंशाअल्लाह समझा भी होगा। आइए बढ़ते हैं यहाँ मौजूद बच्चों से, क़वाइद सुनेंगे, मुकाबला होगा। देखते हैं आज का मुकाबला कौन जीतता है, कौन जीतेगा। हम टीम ए बी चलें देखते हैं आज का मुकाबला टीम ए जीतती है या बी जीतती है, ये तो फैसला होगा बाद में। तो आइए पहला सवाल करते हैं टीम ए आपसे। बताइए अलम नशरा, अलम में अलम कौन सा कायदा है। जी, सैयद अफ़ान ने हाथ खड़ा किया है, बताइए। इज़हार शफ़वी। सोच लें जी अपनी टीम को लीड कर रहे हैं आज आप। जी यहाँ लीड कर रहे हैं सैयद अफ़ान और वहाँ लीड कर रहे हैं ज़ीशान। अफ़ान में भी नून तो ज़ीशान में भी नून। कह दीजिए सुभान अल्लाह। देखते हैं मुकाबला कौन जीतता है। और आपने जवाब दुरुस्त दे दिया है। या मीम साकिन के कायदों में से कौन सा कायदा है। इज़हार शफ़वी। इज़हार शफ़वी का कायदा है। गुन्ना करेंगे या नहीं। नहीं करेंगे। जी हाँ, ज़बरदस्त जवाब दुरुस्त देके 10 पॉइंट हासिल कर लिए। दूसरा सवाल है टीम बी आपसे, जल्दी बताइए। नशरा, शीन का मखरज है क्या, बताएं जरा। जीशान भाई बताइए। ज़बान के दरमियान और तालु के दरमियान से अदा होता है। ज़बान के दरमियान, तालु के दरमियान से किन हुरूफ से ताल्लुक़ रखता है। शीन, जीम, या। कौन से हुरूफ हैं ये।
حروف شجریہ حروف شجریہ جیم شین یا وسط زبان، زبان کا درمیان اور تالو کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ جواب درست دے دیا ہے۔ 10 پوائنٹ دونوں ٹیموں کے کیپٹنز نے اپنی اپنی ٹیموں کو 10 پوائنٹ دلا دیے، مگر کیپٹن کے علاوہ بھی دیگر سے بھی سوال ہوگا، تیار رہنا ہے، ٹھیک ہے۔ دوسرا سوال ہے آپ سے، علم نشرح ہا کا مخرج کیا ہے؟ ہمارے سید علی بھائی بتائیں گے، محمد علی، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ کوئی بتائے گا نہیں۔ ہا حلق کے نیچے والے حصے سے، اوپر والے حصے سے یا درمیان والے حصے سے؟ ہا علی میری طرف دیکھ کے بتائے، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے درمیان والے حصے سے، نیچے والے حصے سے یا اوپر والے حصے سے؟ نیچے والے حصے سے۔ سوچ لیں، سوچنے کا موقع دے رہے ہیں۔ سوچ لیا سوچ لیا جی۔ اور جواب غلط ہو گیا تو 10 نمبر گئے۔ آپ بتائیں گے، اس چھوٹے کو مائک دیں، علی کے چھوٹے بھائی کو مائک دیں، سبھی کو، سبھی ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ پچھلے پروگرام میں بھی ایک آپ سے پوچھا تھا، ہا کہاں سے ادا ہوتا ہے؟ حلق کے نیچے والے حصے سے، درمیان والے حصے سے یا اوپر والے سے؟ نیچے والے حصے سے۔ آپ نے نیچے والے حصے سے کہا تھا، اس دن تو کچھ اور کہا تھا اس پروگرام میں۔ درمیان۔ درمیان والے حصے سے، جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور سبھی نے جواب درست دے کے، علی کا سے غلطی ہوگی، آپ کے بڑے بھائی سے غلطی ہوگی، آپ نے جواب درست دے دیا، اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے۔ سبحان اللہ۔ خوشی ہوئی نہیں ہوئی؟ مسکرا کے دکھا دو ذرا، مسکرا دو، ماشاءاللہ کہتے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ۔ 20 پوائنٹ ہو گئے ٹیم بی آپ کے، اور 10 پوائنٹ ہیں ٹیم اے آپ کے۔ علی بھائی غلطی ہو گئی۔ پیارے بچے، دوسرا سوال آپ سے ہوگا، جلدی بتائیے، صدرک دال میں کیا ہوتا ہے؟ دال میں کیا ہوتا ہے یہ بتائیں گے عبد الرحمن کو مائک دیجیے گا۔ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ ہوگا۔ عرف قلقلہ کتنے ہیں؟ 5۔ عرف قلقلہ 5 ہیں جی۔ اس میں کیا ہوگا؟ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ ہوگا۔ قلقلہ کے معنی کیا ہیں؟ جنبش اور کرتے ہیں، جنبش اور حرکت کے ہیں، یعنی آواز لوٹ کر نکلتی ہے۔ آواز لوٹ کر نکلتی ہے، اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ عبد الرحمن بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ مزید دلا دیے، 30 پوائنٹ ہو چکے ہیں۔ اللہ، اگلا سوال، 2 سوال ہو چکے ہیں، مگر ٹیم بی کے ہیں 30 پوائنٹ، ٹیم اے کے 10 پوائنٹ۔ اگلا سوال ٹیم بی اے آپ سے، ٹیم اے تیار ہے؟ عمیر بھائی تیار ہیں؟ جی۔ عمیر بھائی بھی، محمد عیسیٰ تیار ہیں؟ چلے عمیر بھائی آپ سے سوال ہے، بتائیے، را پر پڑھیں گے یا باریک؟ را کو پر پڑھیں گے۔ را کو پر پڑھیں گے۔ پر پڑھیں گے، اور جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ، 20 پوائنٹ ہو چکے ہیں ٹیم اے کے، اور 30 پوائنٹ ہیں ٹیم بی کے۔ اگلا سوال ہوگا آپ سے، ووضعنا، بتائیے واو کا مخرج کیا ہے؟ اس بچے کو دے، اس بچے کو دے، بولے نہیں کوئی، یہ بچہ بتائے گا۔ نام بتائیے پہلے۔ محمد ایان۔ محمد ایان، دونوں اردو کی گلائی سے۔ سوچ لیں، کس نے بتایا؟ نہیں۔ کسی نے بتایا؟ پکا 10 پوائنٹ مزید حاصل کر لیے ہیں۔ محمد ایان نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں، اور ٹیم اے کے ہیں 20 پوائنٹ۔ اگلا سوال ٹیم اے آپ سے ہے، بتائیے، ووضعنا ضاد کا مخرج ہے کیا؟ دیجیے گا مائک عفان بھائی کو، سید عفان بتانے جا رہے ہیں۔ زبان کی کروٹ اور اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے۔ زبان کی کروٹ، اوپر کی داڑھوں کی جڑ سے، اور جواب درست ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، اس کو کیا کہتے ہیں اس حروف کو؟ حافیہ۔ حرف حافیہ۔ سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ اگلا سوال ہوگا ٹیم بی، انکا میں کون سا قاعدہ ہے؟ مگر کون بتائیں گے؟ احمد بھائی بتائیں گے انکا۔ اگر کسی نے بتایا تو مائک دیجیے گا، احمد بھائی کو جلدی مائک دیجیے گا، بتا دیں گے مائک میں۔ احمد بھائی یاد آ رہا ہے؟ آپ کئی مرتبہ یہ قاعدہ بتا چکے ہیں، سوچیں۔ اقفا۔ اخفا ہے، وہی قاعدہ ہے یہ۔ جی۔ یہ نون ساکن کے بعد کاف آ رہا ہے، کاف، پھر بھی اقفا۔ پھر بھی اخفا ہے، پکا؟ جی۔ سوچ لیں اخفا میں کیا ہوتا ہے؟ نون کو چھپاتے ہیں۔ نون کو چھپاتے اور کیا کرتے ہیں؟ جلدی بتانا ہے، کسی کی آواز نہیں آئے، آواز آئی تو جی۔ غنہ۔
ذیشان، اور پیچھے سے آواز آنے کی وجہ سے آپ کے نمبر آپ کو نہیں دیے جائیں گے۔ اللہ، اس لیے آپ کے پوائنٹ 40 ہی رہیں گے، 50 نہیں ہو سکیں گے۔ اگلا سوال ہے ٹیم اے آپ سے، بتائیے الذی پہ مد کون سی ہے؟ جلدی بتائیے، مد کون سی ہے؟ چھوٹی مد ہے، بڑی مد ہے؟ مد کا نام کیا ہے؟ الذی، جی بیچ والے بچے کو دیجیے گا۔ مد منفصل۔ مد منفصل، گڈ۔ مد منفصل کیوں ہو رہی ہے حرف مدہ کے بعد؟ مدے کے بعد ہم نے دوسرے کلمے میں جی آ جائے تو مد منفصل ہوگا۔ اور جواب درست دے دے۔ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سعد۔ محمد سعد کا جواب درست ہو چکا ہے، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ پہلی مرتبہ محمد سعد آپ نے جواب دیا ہے اور جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے بچے اسی طرح جواب دیا کریں، اور آپ نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے ہیں۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ 40 پوائنٹ ہو چکے ہیں، مقابلہ برابر ہو چکا ہے۔ 4 سوال ادھر اور 3 سوال ادھر، مگر انہوں نے ایک سوال آپ کا جواب دیا تھا۔ جی اگلا سوال، چوتھا سوال آپ سے، انقضى، ان میں کون سا قاعدہ ہوگا؟ یہ بتائیں گے کون؟ یہ عبد الرحمن سے پوچھیں گے۔ عبد الرحمن بتائیں، مائک دیجیے گا۔ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، سیدھے ہاتھ سے دینا ہے۔ آپ نے الٹے ہاتھ سے لے لیا احمد بھائی سے، آپ نے ذیشان بھائی سیدھے سے لینا ہے، سیدھے سے ہی دینا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے، ہاتھ سے لینا ہے، مائک میں بولنا ہے، سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ سیدھے ہاتھ سے لینا ہے۔ سیدھا ہاتھ کون سا ہے؟ یہ والا۔ ہاں چلے بتائیے کون سا قاعدہ ہے؟ قاف میں کلکلا ہوگا۔ قاف میں قلقلہ ہوگا، دیکھ لیں۔ انقضى، میں نے ان میں پوچھا ہے، ان میں کون سا قاعدہ ہے؟ آواز نہیں آئے نون ذیشان؟ میں گننا ہوگا، جی نون میں گننا ہوگا۔ سوچ لیں کون سا غنہ ہے، کہیں نمبر نہ چلے جائیں۔ غنہ ہوگا تو کون سا؟ اخفا کا غنہ ہوگا، اور عبد الرحمن نے جواب درست دے دیا ہے۔ سبحان اللہ، عبد الرحمن خوشی نہیں ہوئی؟ بلند آواز سے سبحان اللہ۔ اخفا غنہ ہو رہا ہے، جواب درست دے دیا ہے۔ پیارے بچے اگلا سوال، کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 50، اور آپ کے کتنے ہیں؟ 40۔ اگلا سوال، آخری سوال ہے آپ سے، بتائیے انقضى، قاف کا مخرج کیا ہے؟ قاف کا مخرج بتانے جا رہے ہیں، سید عفان بتائیے۔ زبان کی جڑ اور تالوں کا نرم حصہ۔ زبان کی جڑ، تالو کا نرم حصہ، جواب درست دے دیا۔ سبحان اللہ۔ 50 پوائنٹ ہے، آخری سوال ہے، 50 ادھر ہے، 50 ادھر ہے۔ اگر آخری سوال کا جواب ٹیم اے دے دیتی ہے بی تو جیت جاتی ہے، اور نہیں دیتی اور ٹیم اے دے دیتی ہے تو ٹیم اے جیت جائے گی۔ چلیں آخری سوال کیپٹن سے پوچھیں گے، ذیشان بھائی تیار ہو جائیں، تیار ہیں؟ بتائیے ض میں ض کا مخرج کیا ہے؟ جی زبان کا سیرا اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ اللہ، سوچ لیا آپ نے؟ جی یہی ہے آپ کا جواب؟ جی 1 2 3 4 5، اور آپ کیا کہہ رہے ہیں سید عفان؟ زبان کا سرا اور اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے۔ تو انہوں نے بھی یہی جواب دیا ہے، اور ذیشان بھائی نے درست جواب دے کر اپنی ٹیم کو جتوا دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ٹیم اے نے حاصل کیے 40 پوائنٹ، ٹیم بی نے حاصل کیے 60 پوائنٹ، 20 پوائنٹ کی لیڈز کے ساتھ آج کا مقابلہ ٹیم بی جیت گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ ماشاءاللہ، زبردست مقابلہ، بڑا سخت ہوا۔ آئیے بڑھتے ہیں اب حدر اور ترتیل کی طرف۔ جی ہمارے ساتھ سید عفان انشاءاللہ حدر میں پڑھیں گے ان آیات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ألم نشرح لك صدرك ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك ورفعنا لك ذكرك
ذكرك. ماشاء اللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. ہمارے ذیشان بھائی انشاءاللہ پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. لك کاف باریک رکھیں گے. ألم نشرح لك صدرك. ألم نشرح لك صدرك. ووضعنا عنك وزرك. ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ماشاءاللہ اچھی کوشش مگر اور تھوڑا ٹھہر کے صحیح سانس لے کر. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. 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 گڈ زبردست ماشاءاللہ بہت اچھے انداز سے پڑھا. دوبارہ پڑھتے ہیں. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الذي أنقض ظهرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. ورفعنا لك ذكرك. اچھا اس کو کہتے ہیں قرار میں پڑھنا ہے. آواز آخر میں کیا ہو گئی؟ بھاری ہو گئی. تو اس میں قرار میں ختم کرتے ہیں. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك. اچھی کوشش کی. کاف کو باریک رکھنا ہے ٹھیک ہے اور اچھے انداز سے. صدق اللہ العظیم. صدق الله العظيم. کہہ دیجئے سبحان اللہ. ماشاء اللہ. پیارے بچوں اور مندی چینل کے ناظرین اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا ختم ہوا چاہتا ہے. آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. صلو علی الحبیب محمد. صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. چلو
सीखें कुरान, चलो सीखें कुरान। बच्चों का मदनी चैनल आ गया, बच्चों का आ गया